Seigneur, et que son regard soit concentré sur ta parole, Seigneur. Papa, ouvre-nous tous ensemble, afin que nous puissions, Père éternel, ressortir de ce lieu, béni de ta main, béni de ta parole, et changer, transformer. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour notre Seigneur? Merci Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci bon. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Pour revenir un peu en arrière dans l'histoire, c'est le Seigneur qui a soif. Il va s'asseoir au bord d'un puits. Et il parle avec cette femme samaritaine. Et il commence à avoir une conversation sur l'eau. Amen. Et il dit, donne-moi de l'eau à boire, femme. La femme lui dit, tu me demandes de l'eau alors que toi et moi on n'a pas le droit de communiquer ensemble. Le Seigneur lui a dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu lui demanderas toi-même de l'eau vive. Elle était dans la chair, amen. Elle dit, tu n'as même pas un seau pour puiser de l'eau, tu veux me donner des eaux vives. Est-ce que tu sais à qui appartient ce puits? Jacob lui-même a bu de cette eau. Amen. En d'autres termes, c'est un puits ancestral. C'est un lieu célèbre que seuls nous qui appartenons à Jacob avons le droit. Dieu lui dit, si je te donne de l'eau vive, tu n'auras plus soif. Amen. Et là, le Seigneur continue. Il dit, nous adorons. Nous faisons des choses. Nous célébrons Dieu. Un Dieu que nous ne connaissons pas. Mais laissez-moi vous dire que l'heure vient. Et l'heure est déjà venue. Le Seigneur attend les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Que quelqu'un dise en esprit, et en vérité. Amama, Atmama, Satyatama, Rasyatatama. Amen. Atmama, Rasyatatama. En esprit et en vérité. À une adoration qui vient de notre cœur. Amen. Dans la Bible, l'adoration est en premier lieu un hommage rituel rendu à ce qu'on donne comme une divinité. En hébreu, adoration veut dire chaka. Amen. Ça a l'air choquant, chaka. Amen. Quelqu'un dit chaka. Amen. Tu chasses au nom de Jésus. Amen. Et en grec, ça veut dire proskunesi. Amen. Celui-là traduit exactement le geste d'adorer. Ça veut dire se prosterner devant quelqu'un pour lui rendre des témoignages et un respect.
Amen. Amen. Lorsque nous voyons le roi, जब हामी राजालाई देख्छौँ nous adorons le roi. हामी राजाको अगाडि निहुरिन्छौँ Amen. आमेन Nous nous prosternons, हामी घोप्टो पर्छौँ nous respectons qui il हामी est. आदर गर्छौँ ऊ जो छन् C'est ça l'adoration. त्यही चाहिँ हो Dans le livre d'Apocalypse, प्रकाशको पुस्तकमा nous voyons que dans le livre au chapitre 7, हामी देख्छौँ 7 पदमा nous voyons les anges de Dieu त्यहाँ हामी देख्छौँ स्वर्गीय qui adorent le Seigneur. जसले परमेश्वरको महिमा गर्छन् Vous pouvez le lire, तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ Apocalypse chapitre 7. प्रकाश 7 Je vais vous laisser lire tout le chapitre. Amen. तपाईलाई सबै 7 पद पढ्न दिन्छु Mais la parole de Dieu dit, बाइबलले भन्छ et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. त्यहाँ भनिएको छ उनीहरू ठुलो स्वरमा कराएर भन्थे कि मुक्ति हाम्रो परमेश्वरको जो सिंहासनमा बस्नु भएको छ Le salut est à notre Dieu. मुक्ति हाम्रो परमेश्वरको Que हो quelqu'un dise, le salut est à notre Dieu. कसैले भन्नुहोस् मुक्ति हाम्रो परमेश्वरको हो Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. र त्यो चारवटा प्राणी र सबै स्वर्गदूत उहाँको वरिपरि बस्थे Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. अनि उनीहरू परमेश्वरको अगाडि दण्डवत गरेर परमेश्वरको महिमा गर्थे La parole de Dieu dit tous les anges, परमेश्वर वचन भनेको सबै स्वर्गदूत toutes les créatures qui sont au ciel, सबै सृष्टि जे परमेश्वरले गर्नुभयो स्वर्गमा ils se prosternent उनीहरू et ils adorent Dieu. गर्छन् र परमेश्वरको महिमा गर्छन् Amen. आमेन En disant Amen. भन्दै आमेन Que quelqu'un dise Amen. कसैले भन्नुहोस् आमेन Quand nous disons Amen, ça veut dire oui, je le crois. आमेन भनेको J'accepte. म विश्वास गर्छु म ग्रहण J'accepte गर्छु que la louange te म revienne. चाहन्छु कि महिमा तपाईमा आओस् Amen. Quand tu dis Amen, tu dis je reçois cela pour moi. तपाई जब आमेन भन्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो लागि भन्नुहुन्छ La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, महिमा प्रशंसा धन्यवाद l'honneur, आदर la puissance, शक्ति la force बल soit à notre Dieu. हाम्रो परमेश्वरको हो Toutes ces choses sont à notre Dieu. सबै यी कुरा हाम्रो परमेश्वरको हो Au siècle des siècles. पुस्तौँदेखि पुस्तौँसम्म आमेन C'est ça l'adoration. यही चाहिँ हो महिमा L'adoration, nous remettons tout à Dieu. महिमा भनेको हामी Nous सबै reconnaissons que tout lui appartient. हामी जान्दछौँ कि सबै परमेश्वर Et nous venons le déclarer. हामी आएर भन्छौँ Seigneur, परमेश्वर à toi la louange. तपाईँलाई महिमा Seigneur, à toi l'élévation. तपाईँलाई La force t'appartient. La puissance t'appartient. L'honneur t'appartient. L'or et l'argent t'appartiennent. Nous avons lu aujourd'hui dans le psaume que frère Deo a dit en ouverture de service. हामीले पढिमा आज सेवाको सुरुमा Tu as formé la terre. तपाईँले आकाशलाई बनाउनु Alors nous te louons. यसै कारण हामी महिमा La mer a été créée par toi. समुद्र तपाईँबाट बनेको हुन् Même les arbres t'adorent. रुखले पनि Les oiseaux des champs te louent. अनि चराचुरुङ्गीले गाउँछन् Le lion crie à toi. अनि सिंह कराउँछ तपाईँतिर Nous adorons Dieu. हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ Amen. आमेन Toutes les créatures sur la terre सबै सृष्टि यो संसारको adorent leur Dieu. ले परमेश्वरको महिमा गर्छन् Amen. आमेन Toutes les créatures sur la सबै terre. सृष्टि यो संसारमा Si vous lisez tout le livre d'Apocalypse, यदि प्रकाशको पुस्तक पढ्नुभयो भने au chapitre 4 encore, चारमा il dit les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux partout. त्यो प्राणीको 6 पंखा थियो Et ils ne cessent de dire jour et nuit. र उनीहरूले दिन रात भनिरहन्थे Que quelqu'un dise jour et nuit. सूर्य नुई कसैले भन्नुहोस् दिन रात Quand le jour se lève, जब बिहान हुन्छ ils adorent Dieu. उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्थे Jour et nuit, ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. दिन रात भन्थे पवित्र 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 हाम्रो परमेश्वर Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. उनीहरूले भन्थे पवित्र 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 हाम्रो परमेश्वर Le Tout-Puissant qui était et qui est et qui vient. सर्वशक्तिमान जो हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्छ र जो आउनेवाला हुनुहुन्छ Il dit ça tout le temps. उनीहरूले त्यसो भन्थे सधैँ Saint, Saint est tu Seigneur. पवित्र 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 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et des actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, quand les êtres vivants जब ती प्राणीहरू rendent gloire et honneur महिमा र आदर दिन्थे et à celui qui est assis sur le जो trône, सिंहासनमा बस्नु भएको छ tous les 24 vieillards se prosternent devant lui. यी सबै त्यो 24 वटा कुलहरू उहाँको अगाडि घोप्नु पर्थे Et il adore celui qui vit au siècle des siècles. र जो सधैँभरि जिउनुहुन्छ
jettent leur couronne उनीहरूले आफ्नो मुकुट खेल्थे devant le trône त्यो सिंहासन अगाडि en disant, भन्दै tu es digne, notre Seigneur, notre तपाईँ Dieu, योग्य हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर et de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. महिमा आदर र शक्ति तपाईँकै हो Car tu as créé toutes choses. किनभने तपाईँले सबै कुरा बनाउनु भयो Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été र créées. तपाईँ